Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje podcasta Novog magazina Kina, Rusija, Srbija. Ja sam Julijana Mojsilović, urednica spoljne rubrike u Novom magazinu. Danas razgovaram sa doktorkom Jelicom Minić, predsjednicom istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji i doskorašnjom predsjednicom tog pokreta. Doktorka Minić ima dugotrajno profesionalno iskustvo u istraživanju i kreiranju politika u području proširenja Evropske unije i regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu. Učestvovala je u razvoju i upravljanju projektima od nacionalnog i međunarodnog značaja. Imala je rukovodeće pozicije u državnoj upravi u vezi sa spoljnim poslovima, nevladinim organizacijama i akademskoj zajednici. Osim u Evropskom pokretu u Srbiji, doktorka Minić je radila i u Institutu za međunarodnu politiku i ekonomiju, Centru za strateške studije i Institutu ekonomskih nauka itd. Doktorka Minić, hvala vam što govorite za ovaj podcast. Hvala vama na pozivu. Ovaj podcast je, moram to da kažem, naravno, moguć zahvaljujući našoj saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. I naš današnji razgovor biće u stvari o spoljnopolitičkom položaju Srbije iz ugla mogućeg pridruživanja Evropskoj uniji, ali imajući u vidu odnose koje Beograd ima sa Moskvom, Pekingom i Vašingtonom. Dakle, prvo pitanje bi bilo da nam pojasnite ovo po ponašanju Beograda u spoljnoj politici. Reklo bi se da sedi na 4 stolice, zapravo, sadašnja vlast, jel? Odnosno da je politika vlasti u Srbiji nekako razapeta između Rusije, Kine, Amerike i Evropske unije. Zvanična deklarativna politika i dalje ide u pravcu Brisela, ali u realnosti odnosi sa ove 3 velike sile veoma komplikuju taj put, a možda je najbolji dokaz koliko je taj put komplikovan i to što već godinama nije otvoreno ni jedno poglavlje. Kako to tumačimo? Dolazeći kod vas na razgovor imala sam jednu asocijaciju, budući da se vaše prostorije nalaze preko puta Doma omladine, da naša spoljna politika liči na raskrsnicu kod Doma omladine, da ljudi prelaze ulicu u sva 4 pravca i to u oba smera. S tim što, evo ovde sam kod vas čula da to puno štedi vreme, a Srbiji je takva politika mnoge stvari donela, ali i mnoge stvari ugrožava. Da je iza deklarativnog izjašnjavanja da je prioritet Srbije članstvo u Evropskoj uniji i da je to savršeno jasno, razvijanje odnosa sa mnogim partnerima u svetu to nije mana, to je vrlina. Međutim, odnosi se vrlo komplikuju jer odnosi između ovih velikih sila i sa Evropskom unijom, njihovi međusobni odnosi su vrlo složeni i dotle dok nismo imali sve ove sukobe u svetu, to je koliko toliko moglo da funkcioniše uz stalna upozorenja koja su dolazile iz Evropske unije da se Srbija ne prilagođava spoljnoj i bezbednosnoj politici Evropske unije, jer to je bio slučaj u nešto manjoj meri nego sada i dok nije bilo rata u Ukrajini i ovog rata na Bliskom istoku, jer Srbija je stalno kao argument koristila da su njoj i Rusija i Kina jako važne zbog njihovog odnosa prema kosovskom pitanju. Međutim, danas, kada su ti odnosi veoma zaoštreni, to je za Srbiju ozbiljan problem i ne možete vi, kada imate sukobljene sile,
da budete u podjednako dobrim odnosima sa tim sukobljenim silama i Srbija će pre ili kasnije morati da napravi taj jasan sudbonosni izbor, kao što su napravili većina njenih suseda. Većina suseda su u Evropskoj uniji i u NATO savezu, ove zemlje Zapadnog Balkana koje nisu još u Evropskoj uniji, one jesu u NATO savezu. Tako da Srbija, Bosna i Hercegovina i Kosovo još uvek nisu nigde. Ali to prosto pred Srbiju dovodi u jednu nesigurnu poziciju, bez obzira što se tvrdi da je Srbija najvažnija, najveća zemlja Zapadnog Balkana, da utiče na svoje susede sa Zapadnog Balkana. Susedi idu svojim putem i to upravo pokazuju Albanija i Crna Gora, koje ubrzano idu ka Evropskoj uniji, posebno Albaniju, koja će do kraja godine otvoriti sve klastere i sva poglavlja. To je bio jedan meteorski napredak ka Evropskoj uniji. U Srbiji je sve to izostalo. I Srbija 4 godine nije otvorila ni jedan klaster, što znači ni jedno novo poglavlje. Znači, s obzirom na to da Beograd drži te dobre veze sa ovim velikim silama, šta su interesi, bar po proceni ovdašnje vlasti, takozvanog čeličnog prijateljstva sa Kinom i bratskih veza sa Moskvom? Za Kinu se pretpostavlja da je uglavnom reč o nekim investicijama i kreditima, za Rusiju se više vezuju politički interesi. Da li je to tačno i da li to ima zaista nekog osnova? Ima i Rusija svoje ekonomske interese, to je pre svega NIS, gde Rusija ostvaruje velike prihode i ostvaruje veliku dobit i puni budžet Srbije sa značajnim sredstvima, tako da njeni interesi jesu prevashodno politički, ali postoje ti ekonomski interesi. S druge strane, kineski politički interesi još nisu došli do izražaja, ali ako gledamo Afriku i Latinsku Ameriku, velika kineska ulaganja na kraju dovode i do političkog mešanja. Tako da je to faza koja sleduje imajući u vidu čelično prijateljstvo i ono što je najnovije, to je zajednička budućnost. Najavljena je zajednička budućnost na osnovu čeličnog prijateljstva, a s druge strane ogromne su investicije kineske, one se približavaju evropskim investicijama, Kina je drugi investitor po značaju. U prošloj godini, da ne pogrešim da li je prošla ili 2003. Evropska unija je imala nešto preko milijarde evra investicija, a Kina je imala blizu 700 miliona evra investicija u Srbiji. Drugo, Kina je trenutno najznačajniji uvoz iz Kine je premašio uvoz recimo iz Nemačke. Kina je najznačajnije uvozno tržište za Srbiju, uvozi se iz Kine. Ali Srbija ima veliki trgovinski deficit prema Kini. Uvoz je preko 5 milijardi evra, a izvoz 1.700 miliona evra. Tako da u svakom slučaju ekonomski značaj Kine ubrzano raste, ali istovremeno to ima puno negativnih efekata. Prvo što će građani reći, ako recimo izađete na ulicu pa pitate šta misle o kineskoj ulozi u Srbiji, ekonomskoj, političkoj, i šta smatraju da su najlošije strane kineskog prisustva, verovatno će većina reći ekološki problemi. I iza toga doći će i tema spoljnog duga i iza toga doći će i tema odnosa prema radnoj snazi.
Znamo probleme sa Linglongom, znamo vijetnamske i indijske radnike, znamo da su zatvorenici radili u Boru, kineski, i dakle Kina je na tržište radne snage Srbije uvela robovsku radnu snagu za koje ne važe nikakva pravila koje važe na domaćem tržištu. I to su sve, i time praktično snižava kriterije na domaćem tržištu radne snage. Tako da, naravno, ima i dobrih strana. Priliva se kapital, investira se, Kinezi treba da ulože i ulažu u delove i finalni proizvod za električne automobile i time traže sebi put ka Evropskoj uniji gde podležu visokim carinama. A neuporedivo su konkurentni od Evropske unije u proizvodnji električnih automobila. Tako da su to sve mešoviti efekti i nije teško napraviti jednu matricu sa svim partnerima i videti šta se dobija, a šta se gubi. Ako govorimo o Sjedinjenim državama, mi tu nemamo tako tesne niti trgovinske veze, niti investicije, niti imamo neki veliki spoljni dug prema Sjedinjenim državama, ali značaj Sjedinjenih država u političkom smislu je veliki i pogotovo za ono što vlasti u Srbiji posebno interesuje i posebno ih pogađa, to je pitanje Kosova. Tako da onda na kraju kad stavimo Evropsku uniju i gledamo sve dobitke i eventualno neke gubitke, može se zaključiti da je to pravac gde je saldo za nas daleko najpovoljniji. A prema vašim saznanjima, kakvo je trenutno raspoloženje u Briselu u odnosu na takvu spoljnu politiku, a u poslednje vreme, boga mi, na unutrašnju politiku vladajuće koalicije, a pre svega predsednika Aleksandra Vučića? Mislim da je pozicija predsednika Vučića debelo uzdrmana čak i u Briselu. On je imao nepodeljenu podršku do izbijanja ove studentske, da kažemo, pobune. On je imao nepodeljenu podršku Evropljana, Brisela, Rusa, Kineza i Sjedinjenih država. Svi su imali neke svoje interese, imajući u vidu da je politika predsednika Vučića i njegovog režima generalno bila transakciona, da svi aranžmani koji su pravljeni, izuzev sa Evropskom unijom, sa institucijama Evropske unije, ali ne neizbežno i sa pojedinim zemljama članicama Evropske unije, ti odnosi su bili transakcioni, što znači to je bila trgovina i to je bilo netransparentno. Dakle, ja tebi, ti meni, ovaj deo što dam tebi, to malo ide i meni. I to je bio način poslovanja. Svi ti ugovori koji su sklapani, nikad nismo uspeli da ih vidimo. I zato se i desila ova tragedija u Novom Sadu i zato je odjednom za građane, za veliki broj građana, postalo potpuno očigledno da se radi o teškoj korupciji. A izvođači, glavni izvođač radova su bili Kinezi. Na stranu što su tu bili razni podizvođači, pa njihovi podizvođači, pa podizvođači podizvođača. To su, kako da kažem, aranžmani koji su doveli do toga da je čitav taj veliki projekt železnički od Novog Sada do Subotice, niti su same tračnice bezbedne, niti je bilo koja od stanica na tom putu bezbedna i ima upotrebnu dozvolu. Tako da je to teška ljaga na kineskim izvođačima i na francuskim supervizorima. Dodamo malo do Amerike sad. Po izveštajima iz Njujorka sa i oko poslednje sednice Skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Vučić nije imao baš uspešan put.
navodno nije bio na večeri kod predsjednika Donalda Trumpa, dok je predsjednica Kosova Vjosa Osmani bila, a stigla je vest u isto vreme i da američki ministar finansija je otkazao sastanak sa Vučićem. Kako ovo sve treba razumeti? Pa to je u stvari već druga neuspešna poseta Sjedinjenim državama. I to pokazuje i odnos Sjedinjenih država prema vlastima u Srbiji. Dakle, mogla bih reći da su obe posete imale dosta naglašen ponižavajući element za vlasti u Srbiji. Dakle, vlasti u Srbiji se uopšte ne gledaju, kako da kažem, kao pouzdan i posebno interesantan partner, ali istovremeno se najavljuje da će Sjedinjene države povećati svoju ulogu na Zapadnom Balkanu. To se i dešava do duše pre svega sa Albanijom, ali možemo očekivati da će to biti i u Bosni, kao što je najavljivano, da će to biti i na Kosovu, verovatno i po trupama, i po opremi, i po kupovini razne vojne opreme. Tako da to ne obećava mnogo vlastima u Srbiji, ali i tu ima tih transakcionih aranžmana i mi ne znamo dokle je to sve stiglo. Znamo pre svega za slučaj Generalštab, gde se pojavio element lažnih dokumenata koje je Srbija predstavila, falsifikata, tako da je to je dovelo u pitanje taj projekt. I to sve Srbiju predstavlja kao i jednog vrlo nepouzdanog partnera za bilo kakve aranžmane ozbiljne sa Sjedinjenim državama. A onda s druge strane ovih dana verovatno ste videli vesti o obuci Moldavaca i Rumuna u ruskim kampovima u Srbiji sa namerom da izazovu nemire na predstojećim izborima u Moldaviji. Sad, očekujete li reakciju Evropske unije na te informacije, s obzirom da je nedavno su u Kišinjevu bili predstavnici Evropske unije baš sa ciljem da za predstojeće izbore podrže tu proevropsku opciju u toj zemlji? To je veliki problem za Srbiju, još jedan od brojnih problema, samo isplivavaju problemi. Tu obuku su Rusi organizovali, jer Rusi se mešaju u izbore i u Moldaviji i u Rumuniji. Ali na teritoriji Srbije. Ali oni su obuku obavili na teritoriji Srbije i to nije mala grupa ljudi, to je 200 ljudi samo na toj lokaciji. Mi ne znamo gde se sve ta obuka obavlja. Mi ne znamo takođe koliki broj ruskih obaveštajaca operiše po Srbiji. To pretpostavlja se da je to vrlo veliki broj. Od mnogih Rusa koji su pobegli od rata i koji su pobegli na kraju krajeva iz nužde, ali neki od njih iz političkih uverenja. Sigurno je jedan značajan broj među njima nezanemariv i onih koji rade za ruske službe. Na kraju krajeva kompletna preduzeća u IT sektoru su se prebacivala, ruska, koja rade na međunarodnom tržištu, su se prebacivala u Srbiju da bi nesmetano dalje operisala na svetskom tržištu. I to je do duše doprinelo razvoju IT sektora, bar nominalnom i kvantitativnom, ali i suštinskom u Srbiji. Međutim, opet to su sve elementi gde mi nemamo nikakav uvid. Mi kao građani nemamo nikakve informacije o svim tim brojnim ugovorima, o svim tim raznim službama koje je vlast pozivala. Mi znamo da je ruska obaveštajna služba, spoljna obaveštajna služba, davala potvrde da nije korišćen vazdušni top u martu tokom protesta studenata i građana. Dakle, davala je leđa. To su samo oni dali kao neku potvrdu da nije bilo vazdušnog topa, što mislim je vrlo problematično. Oni se pozivaju uvek u pomoć. Sada su objavili da je za 1. novembar
tako reći, zakazan Majdan u Srbiji i da to radi Evropska unija, da ona organizuje Majdan u Srbiji i da hrani naše studente, kao što je rekao naš predsjednik, da oni finansiraju 3 obroka dnevno našim studentima. Te optužbe Moskva, vlasti, Evropska unija, tokom velikog dela protesta postojale su tvrdnje predsjednika Vučića i njegovih saradnika kada su razgovarali sa stranim diplomatama u Beogradu da te proteste organizuju Rusi, da oni stoje iza njih. Međutim, kada su govorili našoj javnosti, oni su govorili da to sve Zapad organizuje. Tako da, kažem, to sve liči na ovu raskrsnicu gde se ide u svim pravcima, što vidljivo, što nevidljivo. I to je sve uticalo na to da, mada svi sa Vučićem sarađuju, sve ove 4 noge o kojima govorimo, niko njemu u stvari ne veruje. Ne postoji visok nivo poverenja prema vlastima u Srbiji. Sve je to čista gola korist koja ima geopolitički, geostrateški razlog iza toga i čiste aranžmane koji se odvijaju bez ikakve kontrole javnosti. I na kraju krajeva naših zakona. Jer, kao što znamo, kad su neke tužbe pokretane protiv Kineza zbog ekoloških incidenata, to je sve išlo traljavo. Drugo, sa Kinezima je dogovoreno da arbitraža za sve slučajeve sporova u domenu ekonomije ide pred kineskim sudovima, tako da mi nemamo nikakvu kontrolu. To su sve elementi te naše građevine gde vlada neverovatan nered. Te 4 noge omogućavaju da je ekonomija, i ne samo ekonomija, u Srbiji jedan sveopšti, da kažem vrlo grubo, lov u mutnom. Sad, predsjednik Vučić u skladu sa svim ovim o čemu pričamo je posetio Kinu, posetio Rusiju, posebno je pažnju izazvalo prisustvo njegovo na paradi u Moskvi i naravno sve to nije imalo pozitivan odjek u Briselu. Međutim, deluje da Evropska unija, koja sad opet moramo budemo objektivni, ima drugih svojih problema preko glave, znači nije joj Srbija jedini i najvažniji problem sigurno, ali deluje da je nekako još bar delimično uzdržana u reakciji na beogradsku spoljnu politiku, pa i unutrašnju. Ako je to tačno, zbog čega Evropska unija, koja sigurno ima nekakve alate, nekakve instrumente u odnosu prema i zemljama kandidatima, ne samo članicama, i u stvari verovatno više prema kandidatima nego članicama, to ne koristi. Da li je reč o bojazni da bi bilo koji instrument iskorišćen u tom smislu još više smanjio poverenje građana u Evropsku uniju i želju da se što pre stigne u Brisel, ili možda vodeće strukture Evropskoj uniji ne vide u Srbiji alternativu političku koje bi mogli da pomognu? Mislim da u Evropskoj uniji se ubrzano menja mišljenje o režimu u Srbiji. Javnost u većinom nije imala pojma kakva je unutrašnja situacija u Srbiji, to ljude nije interesovalo. Međutim, studentski protesti i one biciklističke posete studenta odjednom su skrenuli pažnju javnosti u Evropskoj uniji, u zemljama članicama, tako da smo imali slučajeve da su naše studente dočekivali gradonačelnici. U Austriji ih je dočekala ministarka za spoljne poslove i evropske poslove. Imali su, kako kažem, tople dočeke tokom svojih putovanja. To nije moglo ostati neprimećeno i za građane tih zemalja, ne samo za našu dijasporu.
Tako da počeli su mediji, uloga medija je nepojamno značajna, jer promena odnosa ka unutrašnjoj situaciji u Srbiji je počela od medija i građana u Evropskoj uniji, pa parlamenta. Parlament onda vrši pritisak na Evropsku uniju i na Savet. I znači išao je taj pritisak odozdo naviše, ne odozgo, da čelnici u Evropskoj uniji obezbeđuju neki konsensus ili efikasno delovanje svojih institucija i tako je priča završena. Ne, ovde je morala se pokrene javnost da bi se stvari promenile i to je jedan od, kako da kažem, ređih slučajeva u istoriji evropskih odnosa sa kandidatima. To jeste bio slučaj Grčke, na primer, kad su studenti srušili pukovničku vlast, studenti Politehnike koji su se pobunili i gde je bilo ubijeno, jedan broj studenta je bio ubijen. I tada se digla evropska javnost i Grčka je, kako da kažem, to je bila velika podrška Grčkoj. I kao jedna postautoritarna zemlja, Grčka je vrlo brzo primljena u Evropsku uniju. Ovo je jedan, kažem, slučaj gde je promena stavova u Srbiji krenula odozdo. Preko medija, javnosti, parlamenta, pa onda ka komisiji i savetu. I to je jedan mukotrpan posao. Mnogo je lakše kad vi pridobijete vrhove Evropske unije, što su uradili Albanci. O njima možemo samo sa divljenjem da govorimo, jer su oni ono što mi radimo više od decenije uradili za 1 godinu. I Crnogorci, gde Crnogorci imaju velike smetnje od režima u Srbiji, stalne opstrukcije. I sad, u vezi sa tim, možemo li u skorije vreme očekivati neke konkretnije poteze iz Brisela, pa i iz Vašingtona, u odnosu na ovdašnji režim, a ako bi se to dogodilo, šta mislite kakva bi bila reakcija iz Moskve? Vi ste postavili u vašem prethodnom pitanju alate, a ja vam na to nisam odgovorila. Evropska unija ima alate. Ono što se pominjalo kad je bila naša opozicija u Evropskom parlamentu, ova proevropska opozicija, i kada su pominjale u zaključcima, kad je gospodin Prebilić izneo te osnovne zaključke, preporuka je bila da Evropska unija mnogo rigoroznije koristi kriterije u odnosima sa Srbijom da bi se uopšte mogla dobijati sredstva pomoći iz Evropske unije. Da bi se došlo do obustave tih sredstava, to je vrlo jednostavno, recimo, za sredstva koja se obezbeđuju preko plana rasta. I ta sredstva već kasne, ne samo Srbiji, ta sredstva kasne i Bosni i Hercegovini, jer nije obavila neophodne radnje. Srbija nije sprovela reforme koje je obećala da će sprovesti do kraja prošle godine. Ništa od toga nije urađeno. Ni izborni spiskovi, ni REM, dakle, sve ono što je nabrojala, ni funkcionisanje pravosuđa, ni borba protiv korupcije, ništa od toga ne vidimo, nikakve rezultate. I to omogućava Evropskoj uniji jednostavno da obustavi sredstva dok se te reforme ne sprovedu. Ali ona to ne radi. Ali vlasti, ne, kasne sredstva iz ovog plana rasta, ne otvara se klaster 3, znači to su sve, bili su pomenute i personalizovane sankcije prema onima koji se krive za brutalnost i za enormno nasilje na ulicama Srbije i to su strahovi da bi povećane sankcije iz Evropske unije mogle gurnuti Srbiju u još veće nasilje prema sopstvenim građanima, jer naš predsjednik se žali predsjednici Evropske komisije na sopstvene građane. Verovatno bi voleo neke nove građane umesto tih.
i približavanje Rusiji. Rusija prosto koristi Srbiju kao faktor podrivanja politike Evropske unije ka Ukrajini, ka Moldaviji, ka Gruziji, ka Ukrajini, dakle i ka kandidatima sa Zapadnog Balkana. Rusija bi sve učinila da to ozbiljno podrije, tu evropsku budućnost svih nabrojanih zemalja. Tako da ima osnova to da se Srbija gura ka Rusiji, ali mislim da je Rusija oštetila svoj renome ka veoma velikom broju građana kad je dala vlastima u Srbiji potvrdu za vazdušni top, da ga uopšte nije bilo, kada je najavila Majdan 1. oktobra, 1. novembra, izvinjavam se, 1. novembra na godišnjicu pada Nasrečnice. Dakle, Rusija, kada se otvaraju sve ove afere sa obukom onih koji treba da onemoguće jedan demokratski izbor građana u Moldaviji i Rumuniji, kada se ruskim magnatima daje državljanstvo u Srbiji, da bi oni mogli da deluju međunarodno, pošto sad ne mogu zbog sankcija, kada se brojni potezi vuku koji ugrožavaju bezbednost Srbije sa masom tih obaveštajaca ruskih. Dakle, sve to ozbiljno ugrožava bezbednost Srbije. I mi ne znamo koliki je broj njih već infiltriran i njihovih ljudi u naše službe bezbednosti. Od vojske, policije, bezbednostnih službi, obaveštajnih, kontraobaveštajnih. Tu je rusko prisustvo vidljivo. Pomenuli smo malo pre, u stvari vi u vašem odgovoru, šta sve može da se uradi prema režimu u Srbiji iz Brisela, ali nismo također odgovorili na pitanje da li Brisel vidi političku alternativu sadašnjem režimu? Da li je to deo opozicije koja je deklarisana kao proevropska, da li su to oni koji će stati iza studenta, jer oni na eventualnim izborima neće biti na listi. Da li oni vide to i da li možda njihova pomoć toj nekoj grupaciji zavisi od toga koliko poverenja imaju da se neće ponoviti Vučić ili da se neće ponoviti radikali generalno, nacionalisti i tako dalje, ili njima to još uvek nije jasno? Pa možemo ovako. To što oni do sada nisu nikom pomagali, odnosno mi ne znamo da li je neke pomoći bilo ka studentima, medijima, ne znamo, ali nema neke velike pomoći, ali to bi se osetilo. Svojevremeno kad je Otpor pomagan, organizacije civilnog društva, to se videlo. Šta više, organizacije civilnog društva sve manju pomoć dobijaju i ta pomoć se drastično smanjuje. To je potpuno inverzna situacija u odnosu na onaj period, kraj 90-ih. Tada se pomagalo i medijima, i opoziciji, i Otporu i tako dalje. Sada je potpuno obrnuta situacija i to je i svojevrsna prednost. Do sada, ovo dokle smo stigli, radili smo sami. Ali, izborili smo se i za pažnju. I mislim da je sad ozbiljno traganje za novim partnerima i nekoj novoj strukturi koja će voditi Srbiju u budućnosti. Nemojte zaboraviti da je Konrad Adenauer fondacija obučavala i predsjednika Vučića. On je prošao ozbiljan trening te nemačke fondacije, koja je sad na nekoj crnoj listi vezano za Srbiju. Zbog svega što je radila, ona je obučavala kadrove SNS-a i obučavala je do dana današnjeg, obučavala je čak i čuvenog Mišu Vacića, znači i ekstremne snage desničarske u Srbiji. Oni su se pojavljivali na seminarima koje je organizovala Konrad Adenauer fondacija. Dakle, ta obuka je igrala vrlo važnu ulogu. Ljudi se zanatski obučavaju i moram da kažem da je naš predsjednik Vučić savršeno savladao te zanate vladanja i manipulisanja. Sada ta slaba opozicija koju imamo i koju je režim stalno
delio, cepao, fragmentirao, onemogućavao, ta oslabljena u stvari scena, nepovoljna scena za civilno društvo, sve to su negativni elementi za samu promenu. Ali, zahvaljujući studentima koji su prehodali celu Srbiju, oni su obavili glavni posao i to niko ne može da kaže. To je uradila Evropska unija koješta. Dakle, opozicija je tek sad dobila mogućnost da digne glavu, a i opozicija uči. Vidimo sada da te neumoljive barijere koje su studenti napravili i ka opoziciji i ka civilnom društvu, da se polako te barijere, kako da kažem, tope, da ta nesposobnost opozicije, proevropske, da stvore jedan čvrsti blok, kad su taj blok stvorili krajem prošle godine, oni su imali dobar rezultat izborni. Ako oni ne uspeju da stvore taj blok, a svi ih guraju u tom pravcu, mi ne možemo mnogo da se nadamo uspešnim promenama. Tako da svi u ovom trenutku uče i počinju da gravitiraju jedni ka drugima. I to povećava interes pre svega Evropljana, da i ljudi iz evropskih institucija, da pomognu nekim novim partnerima koji već počinju da se naziru u Srbiji. U nadi da će to tako biti, hvala vam za razgovor, za podcast Novog magazina Kina, Rusija, Srbija, potpomognut ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Hvala puno. Hvala vama.